So, ito na unboxing tayo, guys. Actually, na-unbox na yan. Ito. So, ay, teka. Ano ba to? Ay, parang pita, guys. Ay, pita. Tingnan mo naman yan, oh. So, dyan ka muna. Tapos, meron siyang fresh salad. Salad yan, guys. And then, syempre, ito yung dressing niya. Dressing dito. Ito, ay, sauce. Maybe sauce nito. Chicken inasal. O, diba? Guys, chicken inasal. And this one. And, meron pa. Salad yan din. Salad, guys. So, ito yung kakainin ko ngayon. Salamat, sponsor. Sponsor. POPS. Salamat. Yun lang, guys.